Halo, perkenalkan saya Dandi Claudius Baluk dari tingkat 1 PPNB ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul kelainan seks atau variasi seks pada manusia. Definition of sexual disorders. Sexual disorders is a condition in which a person causes an unnatural sex object, for example, causing animals, corpses, young children as sex object or like being hurt during sex. Disorder is acquired since childhood. It could be from the social every moment due to trauma or genetic disorders. Pengertian kelainan seksual. Kelainan seksual adalah suatu keadaan di mana seseorang memilih objek seks yang tidak wajar. Misalnya memilih binatang, mayat, anak-anak kecil sebagai objek seks, atau suka disakiti saat berhubungan seks. Kelainan ini dapat sejak kecil, bisa dari lingkungan pergaulan, akibat trauma, atau kelainan genetika. 5 factors of sexual disorders in humans. 1. Hormone factor. Hormone imbalance is one of the causes. Excess of deficiency of a hormone is something that occurs scientifically and is formed as the body develops. 2. Factor every moment turn out to have a big role in the problem of the others. Someone who live or is in a same sex every moment will definitely fall and follow as in his every moment. 5 faktor kelainan seksual pada manusia. 1. Faktor hormon. Ketidakseimbangan hormon menjadi salah satu penyebabnya. Kelebihan ataupun kekurangan salah satu hormon merupakan hal yang terjadi secara ilmiah dan terbentuk seiring perkembangan tubuh. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan ternyata mempunyai peran besar dalam masalah kelainan. Seseorang yang tinggal atau berada dalam lingkungan penyuka sesama jenis pasti akan terjerumus dan mengikuti seperti yang ada di lingkungannya. 3. Lifestyle. It turns out that lifestyle can affect a person's sexual disorders, one of which is abnormal habit sex, as men would like to wear close gear. 4. Mindset. There are many cases of a person experiencing psychological distortion just because his own mindset is too fast to copy him. 5. Traumatic past. Traumatic that cause a person to commit sexual deviant acts. 3. Gaya hidup atau lifestyle. Ternyata gaya hidup bisa mempengaruhi kelainan seksual seseorang. Salah satunya ialah kebiasaan-kebiasaan abnormal seperti cowok yang suka memakai pakaian cewek. 4. Pola pikir atau mindset. Banyak terjadi kasus seseorang mengalami penyimpangan psikologi hanya karena pola pikirnya sendiri yang terlalu cepat memvonis dirinya. 5. Traumatik. Trauma masa lalu yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan penyimpangan seksual. Type of sexual perversion. 1. Pedophilia. Pedophilia is a sexual disorder that occurs at the time the sufferer's sexual orientation is focused on children and not adults. 2. Frotteurism, where the perpetrator like to rub his genitals against the body of a stranger to get sexual satisfaction. 3. Exhibitionism. People would like to show their genitals in public or unknown people. 4. Voyeurism, a type of paraphilia in which the sufferer gets sexual satisfaction by picking, stalking, and seeing other people's sexual activities secretly. 5. Necrophilia.
sexual attraction to a corpse. Jenis-jenis penyimpangan seksual. 1. Pedofilia. Pedofilia merupakan penyimpangan seksual yang terjadi saat orientasi seks penderitanya terfokus pada anak-anak dan bukan orang dewasa. 2. Froteurisme, di mana pelakunya gemar menggesekkan alat kelaminnya pada tubuh orang yang tidak dikenal untuk mendapat kepuasan seksual. 3. Eksibisionisme, orang yang senang memperlihatkan alat kelamin di depan publik atau orang yang tidak dikenal. 4. Voyeurisme, jenis parafilia di mana penderitanya mendapat kepuasan seksual dengan cara mengintip, mengunit, dan melihat aktivitas seksual orang secara diam-diam. 5. Nekrofilia, ketertarikan seksual pada mayat. 6. Satology, sexual satisfaction by telephone. 7. Copropilia, sexually attracted to faces. 8. Zoofilia, sexual attraction to animals. 9. Masochism, sexual satisfaction when humiliated, hurt, or harassed by others. 10. Sexual sadism, sexual satisfaction when hurting, insulting, or harassing another person. 6. Scatologia, kepuasan seksual melalui telepon. 7. Copropilia, tertarik secara seksual terhadap fases. 8. Zoofilia, ketertarikan seksual pada hewan. 9. Masochisme, kepuasan seksual saat dihina, disakiti, atau dilecehkan orang lain. 10. Sadisme seksual, kepuasan seksual ketika menyakiti, menghina, atau melecehkan orang lain. Variation in sexual behavior. Interest in multiple partners. More men than women have relationship with many couple. Men can survive with one of the following strategies. 1. Have multiple partners, and when those couples get pregnant, leave it. 2. Be loyal to one partner and one to bullet and family. Variasi dalam perilaku seksual. Ketertarikan pada beberapa pasangan. Lebih banyak pria daripada wanita yang memiliki hubungan dengan banyak pasangan. Pria bisa bertahan hidup dengan salah satu dari strategi berikut. 1. Punya banyak pasangan dan ketika pasangan-pasangannya tersebut hamil, dia tinggalin. 2. Setia pada satu pasangan dan ingin membangun keluarga. Sekian dan terima kasih.